Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala sayyidina rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Arab. Dan insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang an-nasyat ar-rabi'. Dan sekarang kita lanjut kepada ad-dars tsani pada halaman 29. An-nasyat al-awwal. Istami' dengarkan, waqra'in nas dan bacalah nas di bawah ini. Siratun Nabiyyi sallallahu taala alaihi wasallam. Biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad wulida, telah dilahirkan, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, fi amil fil, pada tahun gajah, ats-tsani asyar min syahri Rabi'il Awal, tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal. Ismu abuhu, nama ismu abihi, yang benar di sini adalah ismu abihi, biar sesuai dengan kaidah atau susunan bahasa Arab yang baik dan benar. Ismu sebagai mudhaf, abi sebagai mudhafun ilaih yang berupa asmaul khamsah, di mana ismu abihi di sini menjadi mubtada karena idhofah sebagai isim ma'rifat di awal kalimat. Ismu abihi, nama bapak beliau adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Wa ummuhu, dan ibu beliau Aminah bintu Wahbin. Wa tuwfiya abuhu, bapak beliau wafat. Wa kana ibna syahrain, dan beliau berumur 2 bulan. Wa huwa fi batni ummihi, 2 bulan dalam kandungan ibu beliau, yaitu Aminah bintu Wahbin. Thumma, kemudian, tuwfiyat ummuhu, wafat ibu beliau. Wa kana umruhu, adapun umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 sinin, adalah 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalibi, maka setelah wafat ibu beliau tidak ada yang mengurus, diuruslah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan terbiyah dalam kehidupan oleh jadduhu, kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Walamma tuwfiya jadduhu, dan tatkala wafat kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, rabbahu ammuhu Abu Talib, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh paman beliau sendiri yaitu Abu Talib. Wa kana umruhu 8 sinin. Khobar daripada kana. Dan umur beliau pada saat itu, yaitu pada saat dirawat oleh paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berumur 8 sinin. Nun itu 8 sinin, tahun. Indas sigari, pada saat beliau waktu kecil, amila Sayyidina Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi ri'ayatil ghanam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing atau domba. Thumma, kemudian, zahaba, beliau pergi, ila Syam, ke kota Syam, ma'a ammihi, bersama paman beliau yaitu Abu Talib, littijarah, untuk berdagang. Thumma, kemudian, tazawwaja Khadijata ba'da dhalik, kemudian Rasul sallallahu taala alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah setelah itu. Wa kana umruhu 25 sanatan, dan umur beliau pada saat menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah 25 tahun. Wa umruha 40 sanah, dan umur Sayyidah Khadijah 40 tahun.
Walamma kana umruhu arba'ina sanah, dan tatkala umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Thumma, kemudian, tuwfiya ammuhu Abu Talib, wafat paman beliau Abu Talib yang telah merawat beliau sejak umur 8 tahun. Alladzi kana yahmihi min adza Quraisyin, yang dimana paman beliau yaitu Abu Talib terus menerus menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat kaum Quraisy yang suka menyakiti. Wa kana umruhu 50 sanatan, dan adapun wafatnya paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan umur Nabi besar sallallahu alaihi wasallam 50 sanatan, 50 tahun. Thumma, kemudian, tuwfiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah. Setelah wafat paman beliau, wafat Sayyidah Khadijah, yaitu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, adapun Sayyidah Khadijah, awwalu man amana billahi wa rasulihi, perempuan pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu taala alaihi wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu imra'atin saddaqat nubuwatahu, dan beliaulah yaitu Sayyidah Khadijah yang pertama kali membenarkan nubuwatahu, kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika, setelah itu, hajarar rasulu ma'a ashabihi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama sahabat-sahabat beliau ila Taif, kepada kota Taif atau menuju kota Taif. Thumma, kemudian, asrallahu bi rasulihi lailan, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa, wa ilas samawati fil mi'raj, kemudian mi'raj ke samawat, ke langit. Thumma hajarar rasulu wa ashabuhu min Makkata ilal Madinati, kemudian berhijrahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau min Makkah, dari Makkah, ilal Madinati, menuju Madinah. Wa kanat hijratuhu fi thalithi wa khamsin min umrihi, wa kanat hijratuhu fi thalithi wa khamsina min umrihi. Adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah bertepatan dengan umur beliau 53 tahun. Ats-tsalits wa khamsin. Wa wafatuhu fi tsani asyara min syahri Rabi'il Awwal min as-sanatil hadiyata asyara lil hijrati, wa kana umruhu 63 sanatan. Wa wafatuhu, dan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tsani asyara, pada 12 min syahri Rabi'il Awwal, tanggal 12 bulan Rabi'ul Awwal, minas sanatil hadiyah asyar, dari tahun ke-11 lil hijriyah. Wa kana umruhu 63 sanatan. Kaidah yang benar di sini adalah thalathan, ada alif setelah tha, thalathan, wasittina bukan wasittuna. Salasan di sini sebagai khobar daripada kana. Adapun isim kana adalah umru, sehingga dibaris ropakan dengan dhammah karena isim mufrad. Hu sebagai mudhafun ilaih.
nakirah bertemu dengan domir atau nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Adapun umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salasan wasittin, 63 tahun. Selanjutnya ada istami', dengarkanlah, wa'id, dan ulangilah. Amul fil, amul fil, amul fil. Ada gambar gajah dan ada orang yang menungganginya. Di sana ada burung ababil. Amul fil, yaitu am tahun, al-fil gajah. Amul fil, tahun gajah. Wulida, wulida, tuwuffiya, tuwuffiya, wulida dilahirkan, tuwuffiya wafat. Rabbahu jadduhu, rabbahu jadduhu, dia dididik atau dirawat oleh kakeknya. Ri'ayatul ghanami, ri'ayatul ghanami, menggembala domba atau kambing. Tazawwaja, tazawwaja, menikah. Tijarah, tijarah, berdagang. Hama yahmi, hama fi'il madi, yahmi fi'il mudhari'nya. Hama yahmi, memelihara. Asra yusri, asra yusri, memperjalankan di malam hari. Asra yusri. Yaumul itsnaini, yaumul itsnaini, ada tulisan mandi yaitu yaumul itsnain, hari Senin. Lanjut ke halaman berikut. Ada tugas yaitu iqra' an-nas, bacalah nas di bawah ini. Wa tarjim al-ibarat, dan terjemahkanlah ibarat-ibarat di bawah ini dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai di sini, dan ini akan menjadi tugasnya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi berikutnya pada minggu depan insya Allah. Semoga kita diberikan sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang panjang dan murah rizki yang halal serta barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berkhidmat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.